নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লেবাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে অফলাইন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আগলৈকে পাই থাকে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। प्रथमे अपनी इतना देखा पा मैं आपलोक देखाई आसो। इतना प्रथमे ये एप्लिकेशन नम्बर आपलोके दी ना लगे। इतना डिस्ट्रिक्ट दिया है, अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखिब पारे। तार पिছত अपनी जो अखमियात लिखिब पारे अखमियात दिब और जो इंग्राजीत पारे इंग्राजीत दिब। नेक्स्ट इतना देखा पा आपलोके 4 कपि फटो। इतना 4 कपि फटो आपलोक দিব লাগিব। तार पिছত इतना দিব प्रथमे आवेदनकारी नाम, जिजने नेকি एप्लाई कर लेबार कार्ड तेर नाम दी। तार पिছত फादार बा हाजबेंड नाम, इतना एड्रेस दी अपना पार्मानेंट एड्रेस जत नेকি आपुनी बसबास कर आछे बर्तमान। तार पिছত नेक्स्ट इतना कास्ट सार्टिफिकेट माने जातिर प्रमाणपत्र जदि आछे दिब पारे, नाइ तेतियाहले दिब नालागे, एटु अपशनल है। नेक्स्ट आहिले आपनार लिंगटो पुरुष ने महिला इतना दिब। तार पिছত वैवाहिक स्थिति विवाहित ने अविवाहित इतना दिब। इतना दिया आछे विवाहित अविवाहित और भितर जिकोनो यार भितरत परिले इतना लिखि दिब। तार पिছত नेक्स्ट आहिले नेम अफ वाइफ एंड हाजबेंड, इतना हाजबेंड बा वाइफर नाम दी। नेक्स्ट आहिले जन्म तारीख तो इतना दी। तार पिছত इतना सम्पूर्ण करा बयस माने आज जेतिया अपनी एप्लाई करिब तेतिया आपनार बयसटो किमान हबो सेइटो आपुनी दिब। इतना तार पिছত इतना आपनार अवसर तारीख एटो अपनी बहाब नालागे, इतना अटोमेटिक इहते बहाई दिब। तार आवेदनकारीये काम কৰা नियोगकर्ता प्रतिष्ठान नाम ठिकाना और ये आईनर अधीनत लोৱা पंजीयन नং। যদি আপুনি ক'ৰবাত ঠিকাদাৰ আন্দাৰত কাম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই ঠিকাদাৰৰ পৰা এটা কাম কৰা সাৰ্টিফিকেট পাব। আৰু যদি আপুনি মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো কাম কৰা সাৰ্টিফিকেট, যেটো নেকি এক্সপিৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট কাম কৰা সাৰ্টিফিকেট ইয়াত দেখা পাব। আপুনি এই ফৰ্মখন আপুনি লৈ ফিল আপ কৰি জমা দিলে হৈ যাব। এই ফৰ্মৰ লিংকো মই দিম আপোনালোকক। तलत दिया आछे काমৰ प्रकृति, अपनी की काम करे, पेंटारे है ने प्लाम्बार है ने राजमिस्त्री काठमिस्त्री ने की काम करे, इतना काমৰ प्रकृति दी। तार पिছত इतना कर्मचारी बीमा भविष्य निधि नং जदि आछे, ESIPF एटू कोम्पानी काम কৰা সকলৰ থাকে, যদি আছে তেতিয়া দিব, নাই যদি নিদিব। তার টোটাল সার্ভিস মুঠ সেৱাকাল एटू কোম্পানীৰ কাম কৰা সকলৰ কাৰণে যদি আছে দিব পাৰে, নাই যদি দিব নোৱাৰে। तार पिছত বৰংগনি নিৰিখ, इतना आपलोक मैं देखा आसो। ये 20 टका माहिली दी लगे अपनी बरंगनी यू सदस्य हबले। तार पिছত नेक्स्ट बेंकर नाम और शाखा जत माहिली बरंगनी आदाय दी, माने अपनी जोर आपनार जोंटो एकाउंट इतना लिंक करिब सेटू एकाउंट नम्बर और बेंक शाखाटो नाम उल्लेख करिब, जोर पर नेকি 20 टका माहिली काट खाब अटोमेटिक। तार पिছত मनोनीत व्यक्तिर विवरण, नमिनी व्यक्तिर विवरण दिबले आपनालोকক এটা फर्म नेक्स्ट मैं देखाई आसो। तो नमिनी फर्मटो तार पिছত नेक्स्ट आहिल जदि आवेदनकारी आन कोनो कल्याण परिषदक सभ्य হয় তেন্তে এই পৰিষদৰ নাম আৰু পঞ্জীয়ন নং। যদি অন্য কোনো কল্যাণ পৰিষদৰ সভ্য হয় তেতিয়াহ'লে নাম আৰু পঞ্জীয়ন নংটো দিব লাগিব। তার পিছত স্ত্ৰী স্বামী এই পৰিষদৰ সভ্য নেকি, যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ কোনোবা স্ত্ৰী বা স্বামী এই পৰিষদৰ সভ্য হয় তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব, যদি নহয় কৰিব নালাগে। তাৰ পিছত নেক্সট আহিল যদি হয় তেতিয়া তেওঁৰ নাম আৰু পঞ্জীয়ন নংটো দিব লাগিব। তাৰ পিছত উপৰোক্ত তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞান আৰু জ্ঞাত অনুসাৰে সত্য বুলি ইয়াত সিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব। নেক্সট মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছিলোঁ নমিনেশ্যন ফৰ্মটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে নমিনেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে দেখা পাব। অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ গুৱাহাটী 16 নমিনেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত দেখা পাব। मैं आपलोक इतना जनाई दिम। इतना 1 नम्बर है सिरियल नम्बर, 2 नम्बर है मनोनीत व्यक्तिर नाम, जिजन नेকি नमिनी दी तेर नाम থাকিব। अपनी 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन जिमान दी पारे। तार पिছত इतना मनोनीत व्यक्तिर ठिकानाটো থাকিব, तेर एड्रेस। तार पिছত इतना खैपर लगत सम्पर्क माने तेर लगत नमिनीर सम्पर्क कि इतना दी। तार पिছত इतना मनोनीत व्यक्तिर बयस हम, इतना हम प्रतिजन मनोनीत व्यक्तिगत दी लगा परिमाण माने 100% भितरत अपनी काक किमान पार्सेंट दी इतना उल्लेख करिब। अपनी जदि आपनार जीवरिक दी 40%, पुतेकक दी 60% एनेकुवा अपनी मिलाई लब। तार पिছত इतना हल मनोनीत व्यक्ति फटो आकार, इतना फटो दी लगे।
তো নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো হৈছে ফৰ্মখন এইটো কাম কৰা সাৰ্টিফিকেট ফৰ্ম এইটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক জনাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব আৰু চেনেলটো যদি ভিজিট কৰিছে নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আগলৈকে পাই থাকে আহক মানে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো অন্ত কৰোঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'